बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि जब नोकिया 3310 आया था तो वो अपने वक्त की बेहतरीन ईजाद थी और हर शख्स वो फ़ोन लेना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि टच स्क्रीन फ़ोन आए तो उसके बाद नोकिया एक तरह से नापैद हो गया और अब यही काम फाइटर जेट इंडस्ट्री में होने जा रहा है। और चीन ने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी हैं कि वो अमेरिका से भी 2 दहाइयाँ आगे जा चुका है। आपने बड़ी बहस सुनी होगी इंडियन मीडिया के ऊपर कि SU-57 लेना चाहिए, F-35 लेना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम इसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मोदी जी की मजबूरी है या हमारी मिलिट्री अब वेस्टर्नाइज होने जा रही है, जहाज़ों के साथ कितना खर्चा आएगा और F-35 आने से आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात यानी संबंधन बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोदी ने ट्रंप के साथ क्या किया और ट्रंप ने मोदी के साथ क्या किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर एलन मस्क को भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। और अब हम ये देख रहे हैं कि चीन पूरी दुनिया को अपनी इजादात से हैरत में डाल रहा है। और अभी उन्होंने एक ऐसा इंजन टेस्ट किया है जो आम जहाज़ की निस्बत केरोसिन ऑयल से चलने वाला इंजन है और वो उसकी स्पीड जो है वो 20 गुना ज़्यादा है उसकी स्पीड आम जहाज़ से, और वो अमेरिका आधे घंटे में चाइना से पहुंच सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको और इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी अब इसकी यानी चीन की टेक्नोलॉजी की वजह से परेशान है। जब कोई कौम तरक्की करती है तो वो दुनिया की हर फील्ड के अंदर तरक्की करती है और यही हाल चाइना का है कि वो हर मैदान में तरक्की करके दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है। और इस हवाले से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद है कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो अमेरिका हकीकत में एक सुपर पावर बन के सबके सामने आया था और उसने हर मैदान में तरक्की की थी। इसने 5th जनरेशन सबसे पहले बनाया दुनिया में, इसने टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल की जिसकी वजह से इसकी मोनोपोली भी खुद ब खुद कायम होगी। लेकिन ताकत का तवाज़ुन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज इस पर चाइना की हुक्मरानी है और इसने डीप सीक इतने कम पैसों में लॉन्च करने के बाद एक दिन में 2 6th जनरेशन फाइटर लॉन्च करके दुनिया को हैरत में डाल दिया, अमेरिका को परेशानी में मुब्तला कर दिया। और ये कैसे हो गया? हमारा हमसाया मुल्क जो मशरक़ वुस्ता में एक मुल्क के बाद अपने आप को अमेरिका की नाजायज़ औलाद समझता है, उस पर गशी के दौरे पढ़ना शुरू हो गए हैं। इसे समझ नहीं लग रही कि अब वो क्या करे, कहां जाए। और उसकी तो अपनी अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो वो 4th जनरेशन वाली भी नहीं है और वो 4th जनरेशन भी बड़ी मिन्नत तरले करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से किसी से इंजन ले, किसी से कुछ और ले, और वो भी हर रोज़ चिंगची रक्शे की तरह कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वहाँ के यानी चाइना के मकामी लोगों ने चिंगडो एयरपोर्ट से उड़ने वाले जहाज़ों की तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो इंटरनेट पर शेयर की, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो गई। अमेरिका के अंदर एक तरह से सन्नाटा छा गया कि 26 दिसंबर को लॉन्च करने का एक मकसद तो ये था कि माओ ज़ेतुंग जो कि चीन के बानी हैं उनकी सालगिरह थी और उनको एक तोहफा देना था। माहिरीन ने इन्हें मखसूस खसूसियात की वजह से इनके टेल नंबर देखकर इन्हें J-36 और J-50 का नाम दिया। ये इनके असल नाम नहीं है और वीडियो में जो उनकी परवाज़ है वो भी पहली नहीं लग रही। तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क ने अमेरिका से भी पहले नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया और ये अमेरिका की इस सन्नत में बर्तरी के खात्मे को जाहिर करती है। चीन ने अभी तक इस पर अपना ऑफिशियल बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वहां पे पाबंदी भी लगा दी कि आपने किसी भी किस्म की कोई तस्वीर बगैर इजाज़त के शेयर नहीं करनी। और ये फाइटर जेट है क्या, किन खसूसियात की वजह से इन्हें 6th जनरेशन कहा जा रहा है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इन 2 तैयारों में सबसे पहले J-36 पर बात करते हैं। ये एक फ्लैट
फ्लाइंग मुसल्लस की मानिद त्यारा है जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की मलकियत है। ये एक प्रोटोटाइप त्यारा है, यानी वो त्यारे जो प्रोडक्शन के करीब हो और इसके कुछ टेस्ट होना अभी बाकी हो। इसका मतलब यह है कि ये फाइटर चीनी फजाइया की तरक्की में हरावल दस्ते की मानिद बनने जा रहा है या इससे भी आगे की कहानी है, जितना कि अमेरिका ने पहले सोचा होगा। और यही नहीं, अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये तस्लीम किया है कि चीन ने J-36 अमेरिका की 6th जनरेशन त्यारों से पहले मार्केट में लॉन्च करके अमेरिका को एक तरह से शिकस्त दे दी है। इस तरह इंडिया जो बढ़के मारता है और काम कम करता है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान को चीन की तरफ से 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी देना इस बात को जाहिर करता है कि चीन इस रीजन में भी इंडिया के खिलाफ एक बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहता है। दरअसल चीन ने एक ऐसा संगे मील अबूर किया है जिस तक पहुंचने में अमेरिका और इंडिया को अभी 10 साल की ताखीर है। इंडिया के लिए परेशानी तो बनती ही रहती है क्योंकि J-36 जिसकी लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 15.7 मीटर के करीब है, जबकि इसके मुकाबले पर अमेरिका का जो F-35 तकरीबन आधा है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो J-36 में F-35 के मुकाबले में डबल है इसकी टेक्नोलॉजी, और F-35 में सिंगल इंजन है, जबकि J-35 के अंदर इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3 इंजन नस्ब किए गए हैं जो इसके 50 से 60 टन के वजन को बाआसानी उठा सकते हैं। माहिरीन को इस हवाले से शक है कि इसकी रफ्तार मैक 2 होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंजन अभी इन्होंने टेस्ट किया है वो मैक 6 है। बहरहाल माहिरीन इस हवाले से जो है वो ये भी बात कर रहे हैं कि तकरीबन F-35 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसकी रफ्तार 1.7 मैक है। ये सेंसर फ्यूजन टेक्निक की वजह से मुख्तलिफ सेंसर से डाटा यकजा करता है। अब स्पीड का फायदा क्या है कि जितनी देर में कोई डॉग फाइट के अंदर उसको पीछा कर रहा होगा उतनी देर में वो घूम के वापस उसके पीछे आके और उसको पीछे से हिट कर सकता है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ये सेंसर फ्यूजन टेक्निक की वजह से मुख्तलिफ सेंसर से डाटा को यकजा कर सकता है, मसलन रिडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से, जिसकी बदौलत दुश्मन के रिडार इन्हें मैयर नहीं कर सकते। यानी ये खुद नजर आए बगैर दुश्मन की कम्युनिटी सिस्टम और रिडार को जाम कर सकता है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकता है, जबकि F-35 को रूस के S-400 रिडार सिस्टम से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि ईरान भी इस हवाले से दावा कर चुका है कि वो F-35 को डिटेक्ट कर चुका है। माहिरीन को यह खदशा है कि इसके नीचे वाले पोर्शन में PL-17 मिसाइल स्टोर किया जा सकता है जो सिर्फ फजा से ही 400 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और मजे की बात यह है कि इसे इमरजेंसी की सूरत में किसी पायलट की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो फाइटर जेट है उसको पायलट जमीन से ही रिमोट कंट्रोल से अपने हदफ की तरफ उसको रवाना कर सकता है। और ये एक ऐसी खूबी है जो पूरे मिलिट्री डॉक्ट्राइन को बदल कर रख सकती है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी F-16 के अंदर ये चीज लगा रहा है, लेकिन वो एक 4th बल्कि 3.5 जनरेशन है। यहां चीन जो है ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल करने जा रहा है। तो इसके साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कमाल की चीजें हैं। मसलन इसके अंदर हमने एक खूबी और ये देखी है कि इसके अंदर लॉयल विंग मैन लेकर ये साथ चलेगा। ये लॉयल विंग मैन क्या है? ये बेसिकली ड्रोन्स होंगे जो उसके लॉयल विंग होंगे और वो उसके साथ चल रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत पूरे का पूरा लश्कर जो है वो साथ चल रहा होगा और उसमें उनके अंदर ये काबिलियत होगी कि या तो वो मिसाइल पहले वक्त पे फायर करेंगे और अगर मिसाइल फायर करने का टाइम नहीं होगा तो वो ड्रोन्स जो हैं वो खुद जाके उससे खुदकश हमलावर की तरह टकरा जाएंगे और उस फाइटर जेट को तबाह कर देंगे। और इस तरह रियल टाइम में डाटा की बड़ी मकदार पर कार्रवाई और तज्जिया करने के लिए जदीद कंप्यूटर और एल्गोरिदम इनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। मल्टी एक्सिस अटैक कैपेबिलिटी की वजह से ये जेट या दूसरे जंगी तैयारों को मुख्तलिफ सिमतों
اور زاویوں سے بیک وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ سارے ڈیٹا کو یکجا کرتا ہے اور حملوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنے دوسرے طیاروں، زمینی اور بحری نظاموں سے منسلک ہو جاتا ہے، جو دشمن پر تابڑ توڑ حملے کر دیتا ہے، جس سے دشمن کے جوابی حملوں میں کمی آ جاتی ہے۔ J-36 ممکنہ طور پر دشمن کے فضائی دفاعی اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے آرمز میزائل لے جا سکتا ہے۔ یہ ہائپر سونک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ کو اگلے لیول تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری ابھی تک ماہرین کی رائے ہے، جو اصل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ابھی چائنا نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے اس پر رائے نہیں دی ہے۔ J-50 ایک جدید اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ ہے جو ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ یہ J-36 سے کم تیز رفتار ہے، اس میں 2/3 تھرسٹ انجن ہے اور 1/3 مربوط کاکپٹ اور جدید سینسرز اور نیٹ ورکنگ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ J-50 توقع کی جا رہی ہے کہ ایک ملٹی رول فائٹر ہوگا جو ہوا سے ہوا، ہوا سے زمین اور جاسوسی مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اسی لیے یہ پٹرولنگ اور کم فاصلے تک زمینی ٹارگٹ کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایشیا پیسیفک میں طاقت کے توازن میں یہ ایک اہم کردار سر انجام دے گا، اور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ دی گلوبل فائٹر جیٹ لینڈسکیپ، جس سے مراد دنیا میں لڑاکا جیٹ ٹیکنالوجی، پیداوار اور کس جگہ سے وہ آپریٹ ہوں گے۔ اس وقت 5th جنریشن کے F-35 امریکن ہیں، جبکہ Su-57 روس کے ہیں اور J-20 چین کے، اور اس کے ساتھ J-35 بھی ہیں جو کہ پاکستان کو ملنے والے ہیں۔ جبکہ چین نے یکے بعد دیگرے 2 ماسٹر سٹروک مار کر امریکہ کو یہ بتا دیا ہے کہ 6th جنریشن فائٹر صرف اور صرف چین کی ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ تاریخی طور پر F-15 اس نے بنایا، پھر F-16 بنایا، پھر F-22 بنایا۔ یہ اس طرح کے مشہور طیارے جنہوں نے کئی دہائیوں تک راج کیا فائٹر جیٹ انڈسٹری کے اوپر، لیکن اب یہ ماضی کی باتیں ہو چکی ہیں، اور چین J-20 اور J-31 J-3 جیسے طیاروں کے ساتھ اپنی لڑاکا جیٹ صلاحیتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ J-35 پر کچھ ماہرین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ J-35 اور F-22 کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور کچھ اس کو یورپین لڑاکا طیاروں یورو فائٹر ٹائفون یا رافیل سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ کچھ ماہرین چینی سائبر کے جاسوسی کے الزامات لگا رہے ہیں، جو مغرب کے دفاعی ٹھیکیداروں اور ایروسپیس کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن کی مدد سے چین کو حساس معلومات تک رسائی ملتی ہے، اور چین پر مغربی ملٹری ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ لیکن بھوکی بلی اب دیواروں سے ٹکر مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ اب ایک حقیقت ہے کہ چین امریکہ کو اس فیلڈ میں چاروں شانے چت کر چکا ہے، اور ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ امریکہ اپنا پہلا 6th جنریشن طیارہ 2030 کے بعد ٹیسٹ کرے گا، یعنی آج سے چند سال بعد جب انڈیا 5th جنریشن فائنل کر رہا ہوگا، امریکہ اپنی 6th جنریشن لانچ کر رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت چین کی پروڈکشن سپیڈ بہت زیادہ ہے، اور وہ سینکڑوں طیارے آپریشنل کر چکا ہے۔ وہ بغیر پائلٹ والے جنگی فضائی گاڑیوں اور جاسوسی کے لیے انمینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل تیار کر چکا ہے، جس کو ڈرون بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چین 7th جنریشن پر بھی کام شروع کر چکا ہو۔ امریکہ یا انڈیا کا کیا بنے گا؟ J-35 کو امریکہ ممکنہ حریف کے طور پہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہنوز دلی دور است۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں مودی کا کیا بنے گا۔ اب ٹرمپ نے مودی کو یہ دینے کا لالی پاپ تو دے دیا ہے، لیکن آپ یاد کریں کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے حکومت کے اندر اس جہاز کو کنڈم مال قرار دیا تھا اور معیشت پر ایک بوجھ قرار دیا تھا، اور ہم اس کے حوالے سے ایک پینٹاگون کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹ بھی اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں، جبکہ ایلن مسک نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی سارے کا سارا اس کے اندر ہے۔ کیا انڈیا یہ خرید کر ماضی کے تجربوں کی بنیاد پر اس کا بھی انڈیا کے اندر قبرستان بننے والا ہے؟
یہ ایک گیم آن ہو چکی ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ فیصلے غلط پہ غلط پہ غلط پہ غلط فیصلے جو ہیں وہ انڈیا سے کیے جا رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ان کا HAL ہے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ, اور ان کی ایوریج یہ ہے کہ وہ 10 طیارے بناتے ہیں تو ان میں سے 4 جو ہیں وہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اب چین نے پہلا انجن تیار کیا ہے اور یہ جیٹ فیول انجن ہے جو کہ کیروسین آئل کے ساتھ چلتا ہے. اس کی سپیڈ 2000 کلومیٹر پر آور ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہائپر سونک ہے اور یہ 40,000 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر بھی بہت بہتر پرفارم کرتا ہے, اور اس کا جو عام انجن سے 1000 گنا زیادہ کمبشن ریٹ ہے اس کا. یہ میچ 6, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ F-35 1.6 میچ ہے, یہ میچ 6 سے میچ 16 تک جو ہے اس کی کیپیبلٹی ہے سپیڈ کی. جہاں عام انجن کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے. اور یہ GF-12 ہائپر سونک ونڈ تھرمل انہوں نے پہلے بنایا تھا, اب یہ GF-22 ہائپر سونک ونڈ تھرمل بنا رہے ہیں جہاں پہ میچ 30 تک انجنز کی ٹیسٹنگ کی جائے گی. اور اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو میچ 30 ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر 10 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں 600 کلومیٹر. تو آپ کا اگر جیٹ 5 منٹ میں چین سے امریکہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو آپ سوچیں کہ گیم آن ہے. اور انڈیا کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ جب تک یہ F-35 لیں گے وہ چنچی رکشے بن چکے ہوں گے, ٹیکنالوجی کہیں اور پہنچ چکی ہوگی. اسی لیے میں نے آپ کو نوکیا 35 کا ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے حوالہ دیا تھا کہ آج نوکیا 35 کی کیا اوقات ہے. اس وقت مہنگے وقتوں میں جب ڈالر 40-45 روپے کا ہوا کرتا تھا اس وقت وہ 18 سے 20 ہزار روپے کا تھا. آج وہ 3000 روپے کا, اس سے 100 گنا اچھا موبائل مل جاتا ہے اور وہ بھی لوگ خریدنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے حقیقت اس وقت ٹیکنالوجی کی جو بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور جو پرانی ٹیکنالوجی ہے وہ ایبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.